menceritakan kepada kita 3 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah dari Samirah binti Qais. Naam, Sumaira bintu Qais. Binti Qais. Naam. Dia adalah wanita yang luar biasa. Sahabat di antara sahabat Nabi dari kalangan wanita. Wanita yang ketika pasukan perang pulang, dan yang ikut di peperangan tersebut bersama Rasulullah SAW ada bapaknya, ada suaminya, ada kakaknya, dan ada anaknya. Bayangkan coba, bapaknya, saudaranya, saudara kandungnya, kakaknya, ada suaminya sendiri, dan ada Jazakumullah khairan. ikut dalam peperangan tersebut. Tatkala pasukan pulang, orang-orang menunggu keluarganya masing-masing dengan perasaan was-was. Mereka, orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan keluarganya itu, menanti pasukan itu pulang untuk melihat bagaimana keadaan keluarga mereka masing-masing yang ikut berjihad. Maka tatkala pulang, orang-orang kemudian melihat menanti pasukan dan melihat orang-orang yang ada di daerah pasukan-pasukan tersebut. Lalu Sumairah binti Qais juga hadir dan melihat. Tatkala orang bertanya kepada Nabi, siapa yang kau tunggu? Siapa yang kau tunggu? Karena orang-orang sudah tahu bahwa semua keluarganya. Orang-orang tahu. Maka mereka bertanya, siapa yang kau tunggu? Apa kata Sumairah? Yang aku tunggu, apakah Rasulullah SAW masih? Apakah Rasulullah baik-baik saja? Lalu kemudian orang itu mengatakan, kamu di sana, Rasulullah SAW baik-baik saja. Lalu beliau mengatakan, semua musibah adalah ringan jika Rasulullah SAW. Hadirin, kata beliau, begitulah kehidupan kita hari ini. Bahwa musibah apapun yang menimpa kita sesungguhnya, dari manapun datangnya, kita bisa berkata, kalau Al-Quran baik-baik saja, maka semuanya baik-baik saja. Saya akan melihat kepadanya, saya akan bertanya dan belajar dari Al-Quran agar saya bisa menghadapi musibah apapun. Saya akan berkata bahwa semua akan baik-baik saja selama hadis-hadis Nabi SAW baik-baik saja. Karena saya akan merujuk ke sana, saya akan membacanya, dan saya akan mengambil pelajaran. Semuanya akan baik-baik saja kalau kita selalu kembali kepada agama kita, mempelajarinya, menjadikan dia bekal kita sebaik-baiknya. Semua akan baik. Kemudian beliau menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa adalah seorang laki-laki yang kuat. Musa alaihissalam Nabi Allah yang mulia. Dia sangat kuat. Tatkala kemudian beliau berada di Madian, beliau melihat ada segerombolan orang yang sedang berdesak-desakan di sumur. Tapi di sisi yang lain, berenang di bawah pohon, ada 2 orang wanita yang tidak ikut berdesak-desakan. Maka Musa alaihissalam datang kepada wanita tersebut, bertanya kenapa dia ikut berdesak. Dia mengatakan, seorang laki-laki Muslim beginilah seharusnya. Dia memperhatikan wanita-wanita Muslimah dan menolongnya kala dia melihat orang itu membutuhkan pertolongan. Dan di sisi yang lain, wanita tersebut bernaung di bawah pohon dan dia ikut berdesak-desakan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak ikut berdesak-desakan di sana? Beliau mengatakan, ketika ditanya, kamu ada di sini? Dia malu untuk berdesak-desakan bersama laki-laki di sana. Kata beliau, begitulah muslimah. Begitulah seorang muslimah. Dia menjaga kehormatan dirinya.
dia tidak ikut dihukum bersama laki-laki, berbulan bersama-sama mereka, kemudian bergaul dengan bebasnya dengan orang-orang. Seorang wanita muslimah menjaga kehormatan dirinya. Jangan dia bergaul dengan begitu mudahnya dengan orang-orang, dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan kakaknya, bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan anaknya. Jangan dia begitu bebas bergaul dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Apalagi kalau sampai pelukan, ciuman, bukan dari ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia jaga, dia memisahkan dirinya dan tidak bergelut bersama dengan mereka. Dia menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian wanita tersebut bercerita bahwa dia adalah seorang yang bapaknya sudah tua, kemudian dia tidak bisa lagi bekerja, maka dialah yang membantu bapaknya untuk membeli minum ternaknya. Maka begitu mengetahuinya, Musa alaihissalam membalas wanita tersebut untuk mengambil air. Musa membantu, begitulah seorang muslim memperhatikan dan memberi bantuan kepada seorang muslimah. Wanita ini pulang, lalu kemudian mengabarkan kepada bapaknya bahwa ada yang membantunya ketika mau mengambil air. Seorang laki-laki kuat, ia memang perhatian, maka bapaknya meminta kepada anaknya untuk panggil laki-laki tersebut pergi ke rumahnya untuk diberikan hadiah, diberikan balasan untuk bertemu dengan orang tersebut. Maka wanita ini pergi memanggil laki-laki tersebut. Ketika dia pergi memanggil laki-laki tersebut, dia hanya mengucapkan beberapa kalimat saja bahwa ayahku meminta kamu untuk datang ke rumah. Wanita muslimah tidak berbicara dengan sangat bebas kepada laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi bergerak tawa, bercerita, berpanjang-panjang lebar, apalagi sampai malam misalnya, dan seterusnya. Tidak. Dia menjaga kehormatan dirinya, itu bagian dari menjaga rumah tangganya. Dia menjaga rumah tangganya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang yang ketiga, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah seorang laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya. Nabi Yusuf alaihissalam, pintu telah ditutup, dan Nabi Yusuf bersama seorang wanita yang cantik. Dia adalah istri raja. Dia istri raja dengan raja punya istri gila. Istri raja pastilah seorang yang terbaik, yang tercantik. Dan dia ada di rumah raja. Ini adalah rumah yang paling bagus. Dia adalah istri raja dan tidak mungkin berdandan dengan dandanan yang norak. Dia adalah wanita tercantik dengan dandanan yang paling bagus. Tapi Yusuf alaihissalam ketika pintu ditutup, ini rumah raja. Ini tidak mungkin pintu yang sederhana, pintu yang kokoh, ditutup dan rapat, berada di dalam tempat yang pasti aman untuk dia bekerja. Tapi Yusuf mengatakan, berlindung kepada Allah. Laki-laki harus punya kehormatan diri, menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dan boleh aman terhadap keluarga. Dia menjaga kehormatan diri. Maka beliau menjaga beliau kemudian beliau mengatakan, terakhir, semua orang punya dosa. Kita semua punya dosa. Siapa yang hari-hari yang lalu menggampangkan hubungan dengan jenisnya, bukan istrinya, maka dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan nasuha, putuskan hubungan Anda dengan siapapun yang berhubungan dengan Anda, karena Anda telah berkeluarga, Anda beristri, Anda punya suami, maka putuskan karena itu adalah haram, itu adalah jalan yang buruk, tinggalkan dari apa yang kemarin-kemarin kita lakukan yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menghilangkan cahaya di dalam rumah kita, yang menjadikan rumah kita menjadi gelap, jadikan rumah kita menjadi indah, menjadi terang, menjadi baik dengan mengikuti Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian berpesan yang terakhir agar jangan kita lupakan Palestina, jangan kita lupakan Gaza. Di sana saudara-saudara kita, ada juga kakak kita, ada ibu kita, ada saudara-saudari kita, dan itu pernah melupakannya. Kita makan kue yang enak, mereka tidak bisa makannya, bahkan air pun sulit untuk dimasukkan ke sana. Maka jangan lupakan mereka dari hari-hari kita. Kalau kita punya bantuan berupa harta, kita tentu berupa harta. Tapi kalau selain itu, selain kita membantunya dengan harta, kita juga jangan lupakan dari doa kita, dan kita melakukan mereka saudara-saudara kita. Kata beliau dan Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan permisalan, percontohan permisalan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Permisalan mereka seperti satu tubuh yang apabila satu bagian dari tubuh itu sakit, yang lainnya itu merasakan sakitnya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan, dipersilahkan dengan ingin bertanya. أعطي لمن حولك. Silahkan. Soal Syekh kan? تفضل. Silahkan. Waalaikumsalam. Kami ada pertanyaan ini bagaimana cara kita untuk memilih suami itu merasa tidak sama-sama menjadi memahami soal bagaimana cara يقول كيف أخبر الزوج أو كيف أرشد زوجتي أن يتعلم الدين. نحن الأمهات الحمد لله نتعلم الدين عندهم في اللقاءات. لكن الزوجة لا يريد أن يتعلم. نعم. كيف الطريقة جميلة جدا. نعم. يعني أرى في هذه الطريقة أولا تستخدم الحكمة والموعظة الحسنة وتصبر وتكثر من الدعاء في وقت السحر أن يهديه الله. وهذا دوركم أنتم الرجال، هذا تقصير منكم. كما أن هناك لقاء للأخوات، لابد أن يكون هناك لقاء للرجال، الرجال ليتعلموا الدين عن طريق واحد مثلك، تدعون واحد مثلي، ده لابد. وتحاول تأخذ بيدي إلى المسجد، تقول تعال نذهب للمسجد، هناك محاضرة، هناك شيخ يتحدث، إذا كان في التلفزيون برنامج ديني، يعني برفق شوية شوية، وتفهمه إن إحنا خلقنا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تصبر وتحتسب وتكثر من الدعاء، وتستعين أيضا بأحد أصدقائه من الطيبين. ودوركم أنتم مسؤولون أمام الله في هذه المنطقة بالي خاصة بتحريك الدين. يعني المفروض النساء يكون لهن لقاء أسبوعي والرجال لقاء أسبوعي. بهذه الطريقة ستصنعون وعي ديني والتزام وانضباط داخل البيت، والأسر ستتعاون. في بنت زي دي مثلا، واحد عندها بنت ممكن هيتزوجها ابن الأخت دي مثلا، في تعاون، احنا بنحب بعض كلنا مسلمين، يبقى بالتالي بنتك هيتزوجها ابن الأخت فلانة، وبنت الأخت فلانة هتتزوجها، وسنقول لبعض، فهتكون هناك علاقات قوية. ماشي؟ فلا بد أن يكون هناك جمع على أكل، عقيقة، مناسبة ويجمع فيها الرجال ويعلم. Kata beliau, jadi sebenarnya dengar ya pertanyaannya. Kata beliau,
beliau mengatakan yang pertama bahwa hendaknya dalam nasihati suami dengan nasihat yang baik, kemudian cara-cara yang hikmah, cara-cara yang baik, tidak merusak keselamatan suami sebagai pemimpin, yang tidak menghancurkan perasaan suami sebagai seorang pemimpin di dalam rumahnya dan merendahkannya, dan cara-cara yang lain yang semuanya itu akan membantu menjadikan dakwah atau ajaran itu menjadi bisa diterima. Ya, bisa diterima. Kemudian beliau mengatakan bahwa sabar dalam mengajak suami, hendaknya seorang istri bersabar, sabar yang kuat dalam mengajak. Jadi cukup sekali dua kali, kemudian dia lembut, tapi seterusnya dia menjalani yang tadi itu, hikmah tadi itu di hari-harinya dalam mengajak suaminya untuk belajar, dalam mengajak suaminya untuk belajar. Kemudian yang ketiga beliau adalah memperbanyak doa. Seorang istri ketika ingin suaminya belajar, mendapatkan hidayah, ilmu dari suami yang lebih baik, maka jangan sampai lupa banyak berdoa, khususnya di waktu malam. Ya, di waktu malam doa, memperbanyak doa di waktu malam. Dan kata beliau apalagi dibanding ya, memang kebutuhan untuk belajar itu sangat besar, karena kalian ada di tempat yang sedikit, ya, orang yang sebenarnya sedikit jangan lebih tujuannya. Kemudian kata beliau yang keempat adalah saling tolong-menolong sesama akhwat yang lainnya. Dan tolong-menolong, mungkin akhwat yang lainnya ajak ke rumah bersama suaminya, sehingga apa? Suami Anda punya teman, atau suami akhwat itu punya temannya ngaji, temannya ngaji. Dengan begitu harapannya nanti bisa dekat dan saling mengajak kepada pengaji. Kemudian kata beliau yang kelima adalah ini tugas Anda ini, ya, dari saya. Ya. Jangan sampai orang yang semisal saya mungkin bisa boleh bahwa yang sampai pengajian itu hanya ibu, memang pengajian itu harus hari-hari juga. Kalau dikhususkan saya kira maka tidak ada pengajian khusus. Kalau bapaknya dan ibunya saja dari bapaknya juga. Kemudian beliau juga memberikan nasihat untuk ibu yang sudah sama-sama rajin ngaji, tolong menolong dan saling kuat menguatkan dalam agama. Di antara caranya adalah menikahkan anak kalian, ya, di antara mereka, supaya mengokohkan keluarga Islam, menguatkan keluarga Islam yang sudah ngaji, ya, menguatkan keluarga Islam yang sudah ngaji, dan itu diharapkan bisa bisa saling menguatkan dan bisa saling memberi sebab hidayah, sebab Allah Ta'ala. في هنا نقطة بس، هذا إذا كان غير متدين، لكن لو كان لا يصلي يشرب خمرا، يعني في معاصي كبيرة لابد أن تكون هناك وقفة. هذه واحدة. وتحاول تشجعه، إذا كان لا يصلي وذهب للمسجد تعمل له حفلة في البيت، حفلة تشجيع بمناسبة بابا راح للمسجد. لكن سؤال الأخت يلفت نظرنا لأمر مهم جدا. قبل أن تزوجي ابنتك لازم تسألي عن الرجل، أخلاقه، دينه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
نحن بنفرح كآباء وأمهات، البنت عايزة زواج، عايزة زوج ورجل، وكبرت في السن، صارت عندها 25 سنة 30 سنة ما في زوج، فأي زوج يأتي يلا مشي، لا، ما أي زوج وما أي رجل، السؤال عنه، عن أخلاقه، عن دينه، هل يصلي الصلوات الخمس في المسجد ولا لا، هل بيحضر لقاءات إسلامية ولا لا. لازم ندقق لما نجوز الولد أو نجوز البنت نزوجهم، لازم ندقق في الأخلاقيات ولا نتعجل. ده قصد، والله أعلم. Kata beliau, kemudian itu kalau suami masih sholat, dan kalau sudah yang dia tinggalkan adalah sholat, maka ini perkara yang sangat berat, dan ada hal yang sangat prinsip dilakukan. Kata beliau, harus ada upaya dari keluarganya, istrinya, agar suaminya menjadi orang yang menunaikan sholat. Itu misalnya ada membuat acara di rumahnya, yang membuat acara itu terkait dengan sholat. Intinya sholat ini perkara yang mesti diremehkan, ya. Kemudian beliau nasihatkan, maka anak-anak kita semuanya, ketika akan Anda nikahkan, jangan lupa memperhatikan yang paling utama, yaitu agama dan akhlaknya. Tidak yang lainnya. Jadikanlah agama dan akhlak sebagai perkara pertimbangan paling utama. Tanyakan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, dari sholat bersih apa enggak. Dia Anda perhatikan agamanya, kemudian akhlaknya. Yang lainnya karena dalam rumah tangga ini sangat besar sekali pengaruhnya, yang sangat besar pengaruhnya dalam perjalanan rumah tangga, perjalanan panjang rumah tangga, bahwa dua inilah yang sangat besar pengaruhnya pada akhlak. Masya Allah. Baik. Soal أخت. Satu lagi mungkin ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya kan kita sekarang ada kecenderungan itu taksir atau menghafal Al-Quran melalui gadget, dan kita seringkali juga Ustaz itu laki-laki pastinya, dan kita mengirimkan suara kita kepada mereka, dan atau misalnya 1 juz atau 1 juz, terus juga pada saat kita anak kita sudah benar atau tidak, itu juga boleh gadget. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kan kita mendengarkan suara kita kepada yang berlawan jenis, mungkin bisa Ustaz kasih soal عندنا تحسين القراءة مع مدرس الرجال. ونعم أحيانا مع الإنترنت هذا نرسل الصورة قراءة أو مباشرة أو بواتساب، بطريقة الواتساب. لماذا الصورة؟ يعني فيديو يقرأ طبعا المدرس ينظر إليه. نعم. يعني لو أمكن أن تكون امرأة وليس رجلا يكون أفضل. يعني معلم القرآن، أستاذ القرآن، حتى لو أونلاين، لو كان امرأة يكون أفضل. رجل يبقى الكلام في ضرورة شديدة جدا، لأن الرجل الشيطان لا يترك رجلا
ولا امرأة. الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق، ويعني تكون عنده زوجة جميلة جدا، لكن اللي بيحفظها القرآن ديت الشيطان يحليها له أجمل. وشوف فمها وهو مفتوح، هي بتتكلم وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شفت لسانها، ده لسانها جميل، فمها صغير. شيطان. فكلما كان معلم القرآن امرأة يكون أفضل. رجل مش لازم يشوفني، مش لازم صورة بيكتشر، لا مش لازم ليه صورة، يسمع فقط، يسمع فقط. وعندما تتحدث المرأة القرآن تقرأ بصوت قوي وليس ولا تخضعن بالقول. شوف القرآن بيقول ايه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. ما قالوش صباح الخير يا دكتور، صباح الخير يا أستاذ، صوت الرقيق ده الناعم، لا. السلام عليكم، تعمل زي السلام عليكم يا أستاذ، سأقرأ عليك الآن سورة الهمزة. ما قولوش أنا سأقرأ عليك، يا سلام، شيطان يشتغل. وبعدين الشيخ شهر الله ربوا بنات على القرآن، ربوا البنات الصغيرات زي البنت، اعملوهم دورات في تعليم القرآن، في تحفيظ القرآن. بنات، في بنات في السعودية وفي مصر ومجانا for nothing. لو دخلت على النت هتجد امرأة، نساء كثيرات. كلما استطعت أن تبتعدي عن الرجل، لا يراك رجل ولا تري رجلا، لا تختلي برجل ولا يختلي معي رجل، لا أتكلم كثيرا مع الرجل. كلما يكون ذلك أفضل للمرأة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فاطمة أي شيء أفضل للمرأة؟ ألا ترى رجلا وألا يراها رجل. لا هي ترى no see man or no see any woman إلا للضرورة. في الضرورة وفي محرم. الآن في محرم، في نساء ما شاء الله كثيرات، في رجال. لكن لو أنا وحدي برضو في محرم، لكن مع واحدة لا. ده أنا شيخ عندي 70 سنة، أنا عمري الحمد لله 71 سنة، هل ينفع أجلس مع امرأة وأنا راجل كبير؟ لا. فدوركم يا شيخ تعملوا لقاءات للرجال. النساء بالفطرة متدينات، والنساء في أندونيسيا ما شاء الله، والمرأة الآن عند المسلمين هي خط الدفاع الأخير. ولولا هذه النساء ما كان في تدين في بيوت أندونيسيا. ولذلك الشاعر العربي يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف. يعني every woman for you، كل واحدة سكولة، أنت سكولة وأنت سكولة وأنت يونيفرسيتي نو سكولة كوليج، لأنك بتعلمي وتربي. أعداء الإسلام بيركزوا على المرأة، إفساد المرأة. هذا يفسد تقريبا، والله أعلم. Beliau Allah Ta'ala SAW beliau mengatakan sedapat mungkin tidak belajar Al-Quran online, apalagi langsung. Online apalagi langsung. Karena syaitan tidak pernah mengingatkan laki-laki harus bersama dengan perempuan. Ya. Syaitan akan sangat sibuk ketika dia sibuk banget syaitan ketika dia bersama perempuan. Maka sebaiknya tidak belajar kepada laki-laki, perempuan tidak belajar kepada laki-laki.
Apalagi si laki-laki mengajari Al-Quran, di mana Al-Quran akan diajarkan dengan sangat detail. Dilihat lidahnya di mana, bagaimana gerak bibirnya, bagaimana. Ya. Anda bayangkan, ada guru Al-Quran, Anda membaca, menggerakkan semuanya di depannya, maka dia akan mulai menatap, dia mengatakan bibirnya, lidahnya, dia menghindari belajar kepada laki. Belajarlah kepada para wanita dulu, wanita banyak, yang dulu wanita banyak. Kata beliau, kalau harus belajar kepada laki-laki, maka dalam kondisi darurat saja. Dalam kondisi darurat saja, dan hendaknya itu dihadiri oleh mahramnya, tidak dia dengan laki-laki saya. Umur saya 71 tahun. Apakah kalau seumur saya ini sudah bisa? Tidak juga. Ya, meskipun usianya 71 tahun. Ya. Wahyu wasma'in. لا يقول الشيخ في شيخ مصري اسمه الشيخ الحصري مات. يعني اللي واحد مات قبور اسمعي منه، ما في مشكلة، موت. افتح مصحف اسمه المصحف المعلم، تفتح يقرأ الآية 3 مرات، ممكن 5 مرات، ممكن 10 مرات سفولة ذلك. فهي تسمع، افتح المصحف، افتح انا القرآن كده، والشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ السديس السعودية، اي شيخ هنا اسمع وانا ابص في المصحف. هو يقول كده: الحمد لله رب العالمين، وفاتح فمه، بس هو مات، هو ميت، قبر خلاص. انا ده هذا ما في مشكلة، اقول معه وافتح فمي واتعلم وانظر اليه: الحمد لله رب العالمين، وهكذا. والقرآن يؤخذ بالتلقي، طبعا لازم يكون شيخ أو شيخة، لكن شيخ يبقى مع مجموعة زي كده. يعني ممكن أنا أعلمكم التجويد الآن، بس كل دي ما تختليش بواحدة، ما تكلمش مع واحدة لوحدي، لا، ما أقفش معها كده تحت السلم هنا، لا. شفتوا يا أخوانا يا أخوات، الضوابط الشرعية مهمة جدا. أنا سأحكي لكم قصة. 2 إخوة زي الشيخ شهري وأنا أصدقاء، هو يعرف زوجتي وأنا أعرف زوجته، يعرفوا الزوجات، لكن كل واحد يكلم زوجة الآخر: كيف حالك يا فاطمة؟ فاطمة دي مثلا زوجة شهر الله، وهو زوجتي: كيف حالك أميمة؟ أخبارك تليفون وفي واتس، وانت أخبارك إيه؟ وانت وحشتني، I miss you، وهو I miss you. تعرفوا إيه اللي حصل في النهاية؟ كل واحد طلق زوجته طلاق، والآخر تزوج زوج صديقه. شفت الشيطان وصل. 2 إخوة مشايخ علماء، لكن لم ينضبطوا بضوابط الشرع، ما انضبطوش. أنا طلقت زوجتي مثلا، وهو طلق زوجته، وهو تزوج زوجتي، وأنا هذا الذي حدث. فهمت أنت؟ فهمها لهم. لابد من الضوابط الشرع، نطبقها كما هي. Kata beliau, tidak dipungkiri bahwa Al-Quran harus diambil dengan lisan. Ya, guru harus belajar pada guru yang memang punya keahlian, dan tidak bisa tidak, Al-Quran itu harus diambil dari lisan langsung. Ya, harus diambil dari lisan langsung. Namun carilah guru yang paling utama, cari guru perempuan. Jangan guru laki-laki. Banyak ahli-ahli Al-Quran dari kalangan perempuan.
Nah, kembali ke tadi. Kalau terpaksa, ya, kalau darurat tidak ada guru perempuan, cuma ada guru laki-laki, maka hendaknya dia ketika belajar tidak boleh dengan perempuan itu saja, dengan tidak bersama dengan mahramnya. Hendaknya ada mahramnya yang menemani. Hendaknya dia tidak belajar sendiri. Hendaknya dia bersama dengan mahramnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengajarkan dengan baik tanpa dengan sedikit atau minimal modal, ya. Kemudian beliau bercerita bahwa ada dua orang sahabat yang dekat, saking dekatnya, yang satu dan dia ini kedua orang ini adalah orang yang berilmu agama. Saking dekatnya, istrinya juga dekat. Mereka selalu ketemu sampai akhirnya yang satu mentalak istrinya, yang satu juga mentalak istrinya. Ya, sama-sama mentalak. Anehnya, yang satu ini menikah dari istri temannya, yang temannya tadi menikah juga dari istri temannya. Ya, syaitan sangat pandai merusak. Sangat pandai merusak. Jangan dianggap enteng. Hendaknya memegang agama ini dengan sangat kuat dan jangan dilemahkan, jangan diremehkan. Khususnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan, jangan terlalu dilonggarkan. Semakin sedikit Anda bertemu laki-laki, maka itu semakin baik. Semakin sebentar Anda bertemu, semakin sebentar Anda berbicara, itu semakin baik. Semakin sedikit kata yang Anda gunakan, itu semakin baik. Ya, semakin sedikit waktu bertemu, semakin sedikit kalimat yang digunakan, dan hendaknya tidak berbicara dengan melembut-lembutkan, tapi berbicara dengan tegas, berbicara dengan tegas, karena Al-Quran telah mengabarkan bahwa di hati laki-laki itu bisa ada penyakit, dan yakinlah, yakinlah, intinya jangan meremehkan, jangan menggampang-gampangkan, ya, jangan menggampang-gampangkan. Saya juga ini guru mengajarkan Al-Quran dan kadang-kadang dia katakan lebih suka mengampus. Karena ada udaris al-mar'ah, udaris al-Quran. Pak Atul gitu. طبعا أنا 71 سنة عمري 71 ما أستطيع أدرس امرأة وحدها القرآن. لا أستطيع. أنا 71 if أنا أدرس this woman Quran ولا this woman ولا any woman in Roma وحدنا cannot. if make this شيطان. Saya usia 7 tahun, saya tidak mengajar wanita siapapun wanita. Saya tidak mengajar Al-Quran untuk mereka di rumah mereka Al-Quran. لازم محرم زوج أخ ولد كبير أو بنت كبيرة، مش بنت صغيرة زي هذه نعطيها شوكولاتة وتدخل غرفة روما تانية. لا، هتفاهم. Sudah besar. Karena anak kecil itu kalau siapa datang dan mengganggu mereka cuma dikasih coklat aja udah berpikir. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا ولو كان يعلمها القرآن قال ولو كانت مريم ابنة عمران. Tidaklah berkumpul laki-laki dan perempuan berdua apalagi kecuali di situ ada syaitan. Meskipun yang dia ajarkan Al-Quran,
tetap ada syaitan. هل ينفع نحط بنزين near the fire and بنزين and fire؟ ينفع نحط fire and بنزين near؟ Apakah bisa berkumpul antara bensin dan api? Itu bisa. No. Itu bisa mendatangkan musibah, ya, bisa mendatangkan musibah, maka mencegahnya itu lebih mudah. أي رجل ما تكلموش كده، لا، نعم، غض البصر، وشك في الأرض، لكن كده no. هو والراجل الآخر برضو لا، انت تغضي بصر وبعدين انتوا الاثنين لوحديكوا فقط، لا، درس kalau dia mengajarkan Al-Quran maka dia boleh sendiri dan ada mahalnya supaya apa? Supaya ada yang mengingatkan, ya. Dan laki-laki kalau mengajarkan Al-Quran dia tidak boleh memprototi di jalan. إسلام يحتاج إلى معايشة. إسلام عاوز مسلم، جود مسلم كويس، عاوز فردوس الأعلى، عاوز جنة، موت، كله موت، كلنا سنموت ونلقى الله. يبقى لازم نطبق شرع منهج، هذا طريق. هذا الرجل اللي صنع الموبايل، هذا صانع بيقول لك تستخدمه كذا، والطريقة بتنفذ. لو ان ذا ووتر كده خدنا الماء ده وصبناه ممكن يفسد، لأن اللي صانع قال لي كده، أنا الله صنعني خلقني، قال لي امشي كده، ده كده ممكن، لازم أنفذ. إذا ما نفذت أنا خسران ضايع. Beliau agama ini dia bermanfaat ketika Anda mengamalkannya. Allah menurunkan petunjuk, tapi petunjuk itu akan bermanfaat kalau dijalani. Kalau dia nggak dijalani, dia tidak akan memberi manfaat buat kita, bahkan dia merusak kita. Ya, kalau kita meninggalkan petunjuk itu, dia akan merusak kita. Seperti handphone ini, tatkala digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka dia akan bagus. Tapi kalau Anda lepaskan ke air, yang handphonenya tidak kena air, ya akan rusak. وبعدين أي واحد بيرتاح، يعني أنا لما أبعد عن المرأة مرتاح الحمد لله، لكن اختلاط وسوشيال ميديا ده هنا في السوشيال ميديا ممكن تجد امرأة عريانة خالص وتكلمها تقول لك اضغط بس على الزر كذا، مش كده. Semakin Anda menjaga diri dari itu, Anda semakin sehat, semakin senang, semakin tenang, semakin istirahat, jiwa ada istirahat. Tapi kalau seseorang dia main-main, dia masuk ke situ, dia melibatkan jiwanya masuk ke sana terjauh, hilang ketenangan. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أنك رأيت الحمد لله رب العالمين امرأة أخرى عجبتك اذهب إلى زوجتك فإن عندها ما عندها. يعني الرسول يريد أن يعلمنا المرأة الجميلة غير الجميلة كله مثل بعضه، كله هي غريزة بتنتهي وتخلص في لحظة واحدة. يبقى الإنسان يتقي الله ويعمل، يأتمر بأوامر الله والرسول وينتهي عما نهى عنه ويضبط نفسه. قرآن بيقرأ قرآن، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، عندي مال في البنك آتي الزكاة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يغض من بصر. لكن يترك العملية سبهللك، هذه مشكلة. ولازم تاخدوا بالكم من بناتكم، البنات والأولاد، ما في علاقات، وعلميها بالحكمة شوية شوية، هذا حرام يا بنتي، هذا لا يرضي الله، وهذا مشاكل، وهذا كذا، وتابعيها وراقبيها. شوف الجوال، وريني جوالك يا بنتي، مين هذا؟ مين بيكلمك هذا؟ من الذي يكلمك؟ ده صديقي يا ماما، ماي فريند. ما فيش نو فريند، نو ان اسلام فريند. يا ماما عشان زواج يا ماما، لا، زواج بيت اهو. راح جاي السلام عليكم.
ممكن والله أنا ابني إسلام ويريد أن يتزوج بابنتك، married your son your daughter مثلا، أجي بيت عاوز زواج no حب no love no what، لا لازم تعلموا البنات هذا الكلام والأولاد. عاوز أقول لك صديقي هيتزوجني يا ماما، ماشي ما في مشكلة، يجي بيت خبط بيت كده أمام كل الناس ونعمل حفلة وليمة وأكل، ومحمد ابن الشيخ الشهر هيتزوج فاطمة بنتي وبالشرع. ولما يأتي إلى البيت ما يختليش يجلس في رومة وكلوز، لازم كتاب أول ويجي شيخ ونكتب قبل ذلك ماما جلسة جنبه، ماما أخوه أخته كده جلسة. طب يا ماما ممكن أخذ يعني أوتسايد؟ هنا بيت. هذا هو الإسلام. إحنا في مصر بيحدث مشاكل كثيرة، يخطب مجرد يدخل بيت بيعيش مع البنت كأنها زوجة، وبعد شهر باي باي another أخرى. مشكلة يعني. خلاص نكتفي إن شاء الله. بس في نقطة عايز أقولها، إن يا أخوات لما تسمعوا اسم النبي محمد كله ساكت. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، أو عليه السلام. سمعت موسى كثير، موسى تقول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قلنا سيدنا يوسف برضو كده، ازاي قولي كده عليه الصلاة والسلام. سمعت خديجة وعائشة كثيرا رضي الله عنها، بجوز رضي الله عائشة رضي الله عنها. سمعت الله جل جلاله سبحانه وتعالى، سبحانه الله، ده مش ملك ولا رئيس، ده من الله جل جلاله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. يعني تعالى ربنا وعلي عنا لأنه هو الخالق. أمي ماما ماتت كبور، قل عليها رحمة الله. بابا والله بابا رحمه الله. فهمتوا؟ يبقى النبي وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة قال من سمع اسمي ولم يصلي علي فهو أبخل البخلاء. عارفة بخيل؟ تعرفي معنى بخيل؟ بخيل ده بخيل يسمع اسم محمد وما يقولش صلى الله عليه وسلم، أبخل البخلاء. وبعدين القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله والملائكة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في اليوم 1000 1000 إيه بالأندونيسي؟ 1000 ربوان على الأقل صلاة على النبي. استغفر الله 100 يعني إيه؟ سراكوسا 100 وجه. استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله. عندك مسبحة ذكر الله دائما ومحتاجة أي شيء قبل الفجر سجدة. يا رب زوج بنتي، زواج بنت، زوج ابني، يا رب صحة، يا رب مال. قل يا الله بس قبل الفجر ساعة أو ساعة ونصف تهجد وصلاة بالليل. اطلبي من الله ما شئت. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويجزيكم خير، وكرروا مثل هذه اللقاءات
على النساء وعلى الأخوات وعلى الرجال. Beliau